अल्लाह का करना यह हुआ कि उक़बा बिन अबी मुअय्यिद के बारे में कहा जाता है कि वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। बहुत पुराना ताल्लुक़ है, सूअर खाते हुए नहीं देखा। हमारे सामने पहली मर्तबा कोई शराब पिए, कोई सूअर खाए, उसके पास गया और उसने कहा कि देखो हम दोनों की दोस्ती है, फलां आदमी को अपना दोस्त न बनाता। हर इंसान का दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक़ और वास्ता रहता है, ज़रूरियात की वजह से है। किसी के पास गंदम है, आपको गंदम की ज़रूरत है, आपने उससे ख़रीद ली। एक बाकायदा शराब का काउंटर लगा होता है और कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, मेरे दोस्तों के लिए है। उसके जहन्नम में जाने का सबब उसका दोस्त बना है। आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। तो अल्लाह के नाफरमानों के लिए ये इंतज़ाम तो आपने कर रखा है। एक शख्स का तज़किरा किया है जो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, जहन्नम में चला जाएगा अपने आमाल की वजह से, अल्लाह के साथ कुफ्र और शिर्क इख्तियार करने की वजह से। और जब वो उसे जहन्नम में भेजा जा रहा होगा या जहन्नम का फ़ैसला उसके लिए किया जा रहा होगा, उस वक़्त वो ये कलिमात कहेगा। अल्लाह फरमाते हैं वयौम युअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, और वो दिन क़यामत का दिन जब एक ज़ालिम, अल्लाह का नाफरमान, काफिर और मुशरिक युअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि अपनी उंगलियां मुंह में ले लेगा और उंगलियों को चक मारेगा, उंगलियों को काटेगा और कहेगा वयौम युअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, और कहेगा एक काश मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता। और कहेगा या वैलता लैतनी, ए मेरी हसरत, ए काश, लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैं फ़लाँ आदमी को अपना दोस्त न बनाता। तो इस आयत मुबारकह में ये जहन्नम में जाने वाले शख्स के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाएंगे कि वो जहन्नमी ये समझेगा कि उसके जहन्नम में जाने का सबब उसका दोस्त बना है। और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये वाक़या दो मुशरिकीन के बारे में है मक्का मुकर्रमा के। एक का नाम था उक़बा बिन अबी मुअय्यिद और एक था उबई इब्न खल्फ़। ये दोनों सरदारान कुरैश थे और दोनों के दरमियान दोस्ती थी। अल्लाह का करना यह हुआ कि उक़बा बिन अबी मुअय्यिद के बारे में कहा जाता है कि वह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, उसने ईमान कबूल कर लिया। जब यह ख़बर उबई इब्न खल्फ़ को पहुंची कि भाई उक़बा बिन अबी मुअय्यिद ने ईमान कबूल कर लिया है, तो उबई इब्न खल्फ़ उसके पास गया और उसने कहा कि देखो हम दोनों की दोस्ती है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है, और मैंने ये सुना है कि आपने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान आपने कबूल कर लिया। अगर ये बात सच है तो आज से हमारी दोस्ती ख़त्म, आज से हमारा ये ताल्लुक़ बस यहीं तक था, और आज से मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। तो उक़बा ने, अल्लाह माफ़ फरमाए, अपनी दोस्ती को बचाने के लिए और इस ताल्लुक़ को बचाने के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाया था उसका इनकार कर दिया और मुर्तद हो गया। इस वाक़े का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया कि उक़बा ने एक ऐसा काम किया है कि कल क़यामत के दिन उसे हसरत और अफसोस होगा, और वो कहेगा काश कि मैं दोस्ती को न देखता, ताल्लुक़ को न देखता। अल्लाह ने जो मुझ पर एहसान कर दिया था और मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल कर लिया था, काश कि मैं उस पर बरकरार रहता। हर इंसान का दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक़ और वास्ता रहता है। ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान तमाम इंसानों से कट कर ज़िंदगी गुजार सके। अगर उसे कुछ हाजात हैं, कुछ ज़रूरियात हैं, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो उसे दूसरों को देनी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उसे दूसरों की मदद चाहिए होती है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। कोई इंसान बिल्कुल अकेला तने तन्हा ज़िंदगी गुजारे, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। उसके दरमियान दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, ये सब इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। बाज़ ताल्लुकात वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी पैदाइश के वक्त ही या पैदाइश से पहले ही बना दिए। माँ बाप का ताल्लुक़ है, बहन भाइयों का ताल्लुक़ है, चचा हैं, मामू हैं, खालाएँ हैं, फूफियाँ हैं, ये वो ताल्लुकात हैं जो हमारी पैदाइश के साथ ही हमें मिल जाते हैं, जो हमारे कारोबारी ज़रूरियात की वजह से हैं। किसी के पास गंदम है, आपको गंदम की ज़रूरत है, आपने उससे ख़रीद ली। किसी के पास जौ है, किसी के पास कोई चीज़ है, आपके अपने पास कोई फल है, आप उसे बेचना चाहते हो। भाई एक आदमी के पास
انار کا پورا باغ ہے، اتنے انار وہ کیا کرے گا، خود تو کھا نہیں سکتا۔ آم ہے، آپ کے پاس باغ ہے یا آپ کی فیکٹری ہے، آپ کپڑا بناتے ہیں، تو اب آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے، تو کچھ تعلقات ایسے ہیں جو ہم ضروری ہے کہ اس تعلق سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، وہ ہے تجارتی اور ضرورت کے تعلقات۔ اور ان تمام تعلقات میں کچھ تعلقات ایسے ہیں جو انسان خود بناتا ہے، جو خود جوڑتا ہے، اور وہ ہے دوستی اور بھائی چارہ۔ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے۔ تعلق بنانے سے پہلے، دوستی بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تم کسے دوست بنا رہے ہو، کیونکہ دوستی اور صحبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ وہ تعلق ہے جو انسان خود قائم کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اگر تیرا دوست اچھا ہوگا، تیرا بھائی صحبت والا جس کے ساتھ تو اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دن کے اوقات گزارتا ہے، اپنی خوشی اور غمی کو جس کے ساتھ تو شیئر کرتا ہے، اگر تیرا دوست اچھا ہے تو بھی اچھا ہوگا، اور اگر تیرا دوست برا ہے تو دھیرے دھیرے تیرا دل بھی برائی کی طرف مائل ہونے لگے گا۔ ایک انسان پہلی دفعہ جو کام کرتا ہے یا پہلی دفعہ کوئی چیز دیکھتا ہے، اس کی کراہت محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی ناپسندیدگی آ جاتی ہے۔ آپ نے اور میں نے، اللہ معاف فرمائے، کسی شخص کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، سور کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے سامنے پہلی مرتبہ کوئی شراب پیے، کوئی سور کھائے، تو ہمارے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اللہ معاف فرمائے یہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اگر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ بار بار یہ عمل کیا جا رہا ہو، میرے سامنے لوگ شراب پی رہے ہوں، میں بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے لوگ سور کھا رہے ہوں، میں بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے لوگ گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہوں اور میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، تو آہستہ آہستہ ان گناہوں کا جو بوجھ ہے، ان گناہوں کی جو نفرت ہے، وہ میرے دل سے نکلنے لگتی ہے۔ مجھے تو کوئی بات نہیں، کیا ہوا، اللہ معاف فرمائے۔ آج ایسے بھی مسلمان ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں، ہمارے ملک میں بھی اب تو یہ عام ہو گیا، اللہ معاف فرمائے۔ باہر غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان تو عام طور پر اس کیفیت میں رہتے ہیں کہ ان کی میٹنگز میں، ان کی دعوتوں میں ایک باقاعدہ شراب کا کاؤنٹر لگا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے دوستوں کے لیے ہے، میں تو نہیں پیتا، لیکن اس دعوت میں میرے دوست آئیں گے، میرے جاننے اور ملنے جلنے والے آئیں گے، اور وہ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، یہ کاؤنٹر میں نے ان کے لیے لگایا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا آپ کا گھر، آپ کا، اور اگر وہ تقریب آپ کے بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹی کی شادی کی ہے، کسی خوشی کی ہے، تو اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ انتظام تو آپ نے کر رکھا ہے، یہ کاؤنٹر تو آپ نے لگا رکھا ہے۔ یہ آخر یہ دل سے نفرت نکل جاتی ہے گناہوں کی، اور یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انسان خود ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو گناہ وہ اپنے دوستوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔